To me, a language is like a woman. Give it a try. Try to kiss her. Like Japanese just rejected me, right? But now I'm going, going back. Gotta give it a try. Okay, so Tim invited us to play a little game, and now we're playing this game with you. We are going to see the languages you speak. Yeah, can we get your tag? Here, it's all yours. Yeah, and now we're gonna try to speak all the languages that you have. All the languages you No, have no, here. I have Davvero to- parla italiano? No. Io parlo, voi dovete parlare, ok? Io parlo un po' di italiano. po' L'ho di imparato per 2 mesi e poi non l'ho più praticato. Perché Parla parla molto romano, bene, parla sono romano due questo, non è italiano. Parlo un po', un po'. Un pochino. But what I've always been impressed by is your English. That you shoot for a very natural accent in English. And I try. I try. How did it happen? It's love. In a It's word, love. it's love. I just wanted to blend in. I just wanted to be an American. When I was a little kid, I had this dream of going to the United States and sounding and being like an American, and just watching a lot of movies and getting I got to know some girls, and American girls, okay. it's always about the girls. But no, American like girls. now, jokes aside, I think that watching a lot of movies and wanting to blend in, wanting to sound like an American, being like an American. Yeah, that's it. That's it. I really think is you got But it. did you go there when you were younger? No, I've been to the United States for 4 days, like in New York for 4 days. Okay. That's about it. But I do Really? believe, That's it. yeah, but I do believe that Oh, what is really? important is not where you live, it's how you live. That's what Yeah. counts. Oh, So yeah. But still, that's Yeah. that's in a nutshell. Ok, français, je crois que tu as étudié en France, oui? la J'ai étudié en traduction. France, c'est bien, c'est correct. Ouais. Ok. Pourquoi tu Tu dis as fait la étudier là-bas? traduction, non? J'ai fait une école d'interprétation, de conférence. Interprétation. Et j'ai passé un peu de temps à Paris parce que j'ai rencontré une copine. Donc, les meufs. C'est la même histoire, bouger la langue. C'est la même histoire. Mais non, c'est pas vrai, mais de toute façon, oui, j'ai Non, rencontré mon pour ex-copine. l'italien, c'est un peu différent. Mais... Ouais, c'est ça. C'est la maman. C'est la Quand maman. même, quand même, c'est toi. Exactement. Donc oui, j'ai rencontré mon ex-copine à Prague. Après, j'ai décidé de déménager à Paris. Et là-bas, j'ai fait une école d'interprétation, de conférence. Et donc, j'ai étudié aussi à Paris. Mais puis tu as laissé l'école, non? Oui. Et après, mais je suis resté en France. Ok. Je suis resté en France un peu. Après, je pense que la raison pour laquelle je parle français, c'est parce que je parlais français bien quand Déjà. j'ai rencontré. Oui, déjà. Bien, mais pas comme maintenant. Oui. Ça m'a aidé à rencontrer mon ex-copine dans une auberge de jeunesse. Et après, bien sûr, passer du temps avec ta copine, ça aide à améliorer ton français. Et après, l'anglais, Je crois que tu as dit que la traduction, c'est une manière, bonne manière pour apprendre les langues. Non? Oui, c'est tout. C'est la traduction, c'est les femmes, c'est les expériences, c'est vivre dans le pays. Donc c'est pas seulement une chose. Moi, je commence avec la traduction pour comprendre en fait comment ça marche une langue. Et après, quand tu as je bâtis les possibilités, les circonstances de la vie pour améliorer. Parce que je pense que pour parler bien une langue, il faut la parler. Oui, Et c'est les ça. bouquins, c'est ça suffit pas Oui. à la base. Quoi encore? Espagnol. Español, sí, porque viviste en España, Barcelona ¿de también, dónde? ¿no? Porque España. En Barcelona. como yo vivo ahora, viviste ahí. Viví en Barcelona. En Barcelona. En Hice Barcelona. un Erasmus ahí, ¿no? Hice un Erasmus, pero la verdad es que vivir en Barcelona no es lo mismo que, por ejemplo, estuve en Madrid Mm. y la verdad es que en Madrid se habla español, mientras que en Sí. Barcelona depende, sabes, puedes hablar español, claro, porque Catalán, ¿sabes? catalán. Estamos en España. La verdad es que hice la universidad en catalán y también los exámenes en catalán. Lo entiendo, lo Genial. pillo, ¿no? Pero no lo hablo. Una Ah, miqueta. no, Pero lo Parlo escribes. una debe miqueta. catalán, tal. Parlo una miqueta de Pero catalán. lo escribes. No lo escribo, pero todas esas preguntas del examen fueron en español, en catalán, pero yo podía contestar en español. podía Vale, escribir. entiendo. Entonces, Perfecto. sí, sí. Igualdad. Pero te quedaste allá, ¿cuánto tiempo? 5 meses. Solo estuve para 5 meses. Erasmus, vale. Sí, la verdad es que al final cuando digo, sí, viví en España, pero al final el español aprendí más en Italia, otra vez, es más importante cómo vives que dónde vives. Sí, sí, sí. Bajo mi exactamente. opinión, personal. Bueno, hoy en día, pero cuando yo comencé a estudiar lenguas no fue posible. Claro, es Porque diferente. no había internet, no había nada. Claro, no claro, sé, es no diferente, tenía sí, sí, contacto ahora es con la diferente, gente, sí, gente de otros idiomas. Verdad. Bueno, en Deutsch. 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 Wow. Deutsch. Es gefällt dir Deutsch? Ja, es gefällt Ja. mir gut. Ja, ich habe, Richard Simkar hatte gesagt, dass er mag Deutsch, das ist die beste Beste Sprache der Welt. Ja, ja, Er hat gesagt, ja. Richard Richard Simkar. hatte gesagt. Ja, der Richard, der Und was denkst du? Ja, ich bin mit ihm einig. Also für mich ist Deutsch eine schöne Sprache. Normalerweise sagt man, Deutsch klingt nicht so gut, aber für mich es ist so schön. Es ist so unglaublich schön.
Und ich erinnere mich noch daran, sehr gut, Deutsch ist die erste Sprache, die ich bei mir selbst beigebracht habe. Und ich habe diese Methode, einfach die bidirektionale Grammatik und- Übersetzungsmethode herausgefunden. Und es ist eine Lieblingssprache für mich. Ich weiß nicht, wie die Sprache klingt, Deutschland, auch die Deutschen. Ja, das kann ein bisschen. Aber komisch hast du klingen. verschiedene Dialekte auch gelernt, oder? Nein, ich habe nur Hochdeutsch. Also okay. der Agustini-Kurs, das war ein Kurs in Italien, ich habe nur Hochdeutsch gehört ja. und gelernt. Ja. Aber Dialekte kann ich ein bisschen Berlinerisch. Ich hatte meine Ex-Freundin aus Ja. Berlin. Da lacht sie sich eigentlich. Ja, sie hat mir ein bisschen, also das dritte Mal. Check. Ja, aber auf jeden Fall, ja, Deutsch. das- Italiano. Ja, Vero, italiano, vero vero italiano. Ah, ragazzi, nel paese. Э, Окей, русский язык. Русский. Ну, Почему мне кажется, что я мне опять думаю, что услышал, что у тебя была русская был- девушка? Конечно. Был один видео, ты был там в России. Да. В Москве, Да, нет? Где это в было? Москве. В Москве. А, тут мы в Москве. Да, это было 7 лет назад. Нет, 10 лет назад, не помню. 10 лет назад уже. Ну да. И Я был в что России. делал там в России? Как это было? А, Нет, что ты делал, да? А что я делал Гулял. и как это было? Это Тусовался. было И то, здорово, и то, и то. чудесно, и то, и то. Но я был в России 3 раза, потому Три что раза. на конференции был. на Первый раз, конференции. когда я был в России, это было... А я на думал, конференции. что ты был там долго. М? Очень время там не был. Нет, Один я был... год. То есть в США ты Я- был 4 дня, а в России? Ну, первый 4 раз это недели. было первый раз я был на конференции, а потом я поехал в Питер. Питер это просто чудесный город, да? Все И говорят. потом просто у меня была... Девушка? Да. Я хотел, ну, конечно, я хотел это сказать, но на самом деле это помогло, ладно. очень И много помогло. Любовь была? Любовь. Была Да, девочка да. тоже. Не, любовь. К сожалению, Любовь. да, но не к сожалению, но... К счастью. К счастью. К счастью. Была Но, девочка, а ты знаешь, которая... Очень любимый человек, я думаю, да. что это играет огромную роль, потому что, вот, в принципе, когда мы познакомились с девушкой, я говорил на русском, но не говорил так хорошо. Конечно. А потом, конечно, это не только потому, что, ты знаешь, если у тебя есть возможность говорить, ну, разговаривать, говорить каждый день, ну, а потом мы тоже... мы познакомились с друзьями. А ты знаешь, потом я был в России. Это другое дело. Это самое важное, наверное. Это очень важно. Я думаю, что для того, чтобы говорить Понять хорошо, русскую душу. ну, скажем, что для того, чтобы говорить хорошо, надо познакомиться с людьми. Rozumiem, надо- ale teraz jesteś w Polsce i Nie. mówisz, i powinien mówić po Świetnie, polsku. świetnie. A teraz oczywiście możemy mówić po polsku. Chyba teraz mówisz nawet lepiej, nie? Po polsku niż po rosyjsku. Po rosyjsku albo po polsku. Nie wiesz. No, jak Nie, się bo czujesz? zobaczymy. Tutaj, Pytanie było, tutaj, czy- tutaj teraz masz mówię, bo rosyjski jest polski, tutaj, tutaj polski jest ruski, tutaj, ale chyba okej. mówisz lepiej po polsku teraz, bo bardzo lubisz mówić po polsku. Myślę, że to zależy, ale myślę, że teraz być może mówię lepiej po polsku niż po rosyjsku, bo mam możliwość, żeby porozmawiać po polsku prawie codziennie i ponadto na przykład czytam Gazetę Wyborczą, czytam gazety, robię bardzo dużo rzeczy Codziennie. po polsku. Tak. Codziennie, to jest jak po grecku. Aha, No. okej. Bo ja mam takie rutyny, bo bardzo mi się podoba na przykład słuchać codziennie albo czytać coś po polsku i ponadto spędzę bardzo dużo czasu w Polsce. Dlatego teraz myślę, że tak, myślę, że mówię lepiej po polsku niż po rosyjsku. Mas vou tem problema que você tem que falar brasileiro com a gente. Esse é um problema recorrente. Eu sempre falo, ele tem que aprender brasileiro. O problema normalmente eu gosto normalmente e fundamentalmente é a palavra mais importante do ser humano. Formalmente. Eu gosto enormemente de português lusitano, mas também de português em geral. Português é português. Claro. Mas a gente normalmente quer saber o que é, porque que a gente quer saber o que é, porque é que falas português lusitano. Eu gosto do português em geral, não sei porquê, mas decidi aprender português de Portugal
E a Na gente verdade, percebe. o que aconteceu é que ele não conhecia a gente. É ainda naquela verdade, época, é verdade. acabou Mas escolhendo- vós, por exemplo, não tens problemas com compreender Não, o claro que que não, digo. claro que não. Mas Você a não. gente, não todo mundo, mas conhece brasileiros que dizem, não percebo, não quero falar, não quero. Eu não tenho nenhum problema em entender quando fala português de Portugal. Eu acho, né? Eu não sei se eles falam muito rápido. Não, mas eu isso vou acontece com entender, outras línguas também. Eu percebi né? que Mas é muito brasileiros... interessante que está como catalã, corta nas palavras. Sim. A vida. Engola nas assim. palavras. Não, mas sabe, É. por exemplo, no Brasil eu conheço muitos brasileiros que não entendem espanhol, não entendem português de Portugal. Isso. Mas a partir do momento que eles aprendem inglês, aí o cérebro, abre, né, pra espanhol. Por que isso? É coisa. Talvez seja um medo Daqui. psicológico, Essa é identificação. Isso. Pode ser, pode ser. Pode ser. Isso. E que mais então, temos ali? Elenica. Ilinica, Ilinica. Moresi. Ja tipo fasis na matista Ilinica. Γιατί ήμουν στην Ελλάδα 4 φορές, έχουμε συζητήσει αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει, λατρεύω την κουλτούρα, λατρεύω τους ανθρώπους, λατρεύω Το φαγητό. το φαγητό και αποφάσισα να μαθαίνω ελληνικά. Γυναίκα. Γυναίκα. Γυναίκες. Ακόμα όχι. Ακόμα όχι! Ακόμα όχι. Αλλά θα πάω στην Ελλάδα τώρα, αυτό το καλοκαίρι. Μπορεί, γιατί όχι. Γιατί όχι. I svenska. På svenska, Ja. svenska också. Jag snackar norsk, men jag kan... kan förstå. Förstår, ja. 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 Jag till exempel pratar ofta med norrmän. Om de förstår utan problem. Vi pratar svenska, norrmän, det är olika. Maar, alltså, vi säger snackar nu norsk. Jag snackar nu Ja, norsk. jag kan Nu snackar nu norsk. norsk. Jag kan nu norsk, men det nu norsk Det är bokmål. är lite vanskligare att förstå. Men du förstår danska? Svårt. Ja, dansk, ja, det är vuxmål. Ja. Bokmål. Är du fortsatt dansk? Nej. Tyvärr, nej. Dessvärre. Det är problemet är att jag älskar det nu. Ungerska. Vi har inte pratat ungerska. Ungerska, jag tror att det är ungerska, jag är inte säker. Och Kriegstisch. Serbisk. Auch. Också. Men det är problemet att hitta tid och energi. Och det är en prioritet och det är inte min prioritet. Och jag pratar danska lite men är inte så bra i alla fall. Det är inte möjligt att lära allt. Så, Det är omöjligt att lära och prata. if we have potatoes, you can eat one. Get stuck in your throat and speak Danish. Det är potatoes again. De pratar som om jag har en potatis i munnen. Ja. Det svenskar. Ja. Okej, det är väldigt intressant. Ja, Dessvärre. tack ska du ha. Tack ska du Ja, ha. good to see you again. Good to see you. Obrigado. Always a pleasure to talk to you guys. No, bardzo mi miło Bardzo mi było. miło. No, cieszę się. Dziękuję Dziękuję bardzo. Dziękuję.